बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं पर इत्थे मठियाइयाँ चल गई हैं। और रज़ी साहब का की करिए कि रज़ी साहब जो हैं वो ना लून छड़ दे, ना पकौड़े, ना मठियाई, ना गुड़, ना गुड़ ना अम्ब। अच्छा लेकिन नून लीग क्यों छोड़े? नहीं, नून लीग मैं यार छोड़ो, एवरी गल नहीं करी थी। तो असल बात की तरफ आते, जो मुद्दा है, बड़े सीरियस हालात हो गए हैं, बड़े हालात ख़राब हो गए हैं। बड़े लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी कि ये जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं। कल एक मीटिंग भी हुई है आप पारे में, मीडिया मालकान उसमें मौजूद थे, वो तलब किए गए हुए थे वो थे। अब ख़बरें चूँकि ज़राए से आ रही हैं, क्या हदायत जारी की गई, क्या रिक्वायरमेंट थी, ये भी एक इशू है। फिर ये कि आज वो जिन 4 जजों के ऊपर बड़ा शोर पड़ा हुआ था, ढाक जज, 2 जज आज तकर्रर हो गया, उनका अप्रूवल हो गई। और ऐवान सदर में एक सियासी मीटिंग थी और मरियम नवाज़ ने सर फट्टे चौके देते। और वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि टाइमिंग बड़ी गलत है, वो कहते हैं ना, और जगह भी गलत है। जगह भी गलत है, ज़मानो मकान, असेंबली की कार्रवाई से ये चीज़ इशू नहीं है। वो लड़ाई के बाद याद आने वाला मौका था ये। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है एक हफ्ते बाद ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नहीं फैसला तो जुम्मा ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ नहीं ਫੈਸਲਾ तो बाद ਯਾਰ आया ਇਹ ਜਿਹੜਾ पहले। ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤਫਸੀਲੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਫਸੀਲੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤਫਸੀਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਫਸੀਲੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ लेकिन एक हफ्ता तो हो गया ना सर। हाँ एक हफ्ता तो हो गया है ना। अच्छा जी, बात ये है कि तासुर ये बन रहा है कि एक जो है वो 2 पावर हाउस जो है वो आमने सामने हैं और बाकी सियासी जमातें जो हैं वो उनके हालात आपके सामने हैं, हुकूमत की पतली हालत भी आपके सामने है। कोई की होने जा रहा है सर? आपको क्या लग रहा है कि ये क्या मतलब धमा चौकड़ी क्या है? फड़ लो, कोई गल नहीं, करंट नहीं पेगा। नहीं, मैं किसी वजह से गुरेज़ा था। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये मौजू ऐसा है कि जो बुज़ुर्ग तशरीफ़ रखते हैं तो इनसे अगर बात शुरू करते तो सही चौधरी साहब और रज़ी भाई तो लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि बड़ा पक्का जो मुंह बना के बुजुर्ग कहते इस उम्र में मुंह ही पक सकता है मेरे वो भी भाई। कहे अच्छा, तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अगर ये 2 पावर हाउसेस में तसादुम है तो घास को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए जब भैंसों में लड़ाई हो। जो भी सियासी जमात जो है वो इसमें मुदाखलत करेगी, या तो ये कि सियासी जमातों का वो वज़न, वो वक़्त, वो वक़ार, वो एहतराम बाकी रहने दिया गया हो तो वो इस मुल्क की सियासी जमातें हैं। एक को अंदर करके 2 को बाहर रख के वो जो बाहर हैं उनको भी आप अंदर ही समझें। अच्छा, नहीं, वो ज्यादा ही अंदर है। वो तो बोल ही नहीं रहे जी, वो ज्यादा ही अंदर है। वो अंदर वाला बोल रहा है, हाँ। वो बाहर वाले वो ज्यादा ही अंदर है। बिल्कुल ही आप बजा फरमा रहे हैं सुनो साहब, मैं भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में इस सिलसिले में मेरी राय में हुकूमत के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि अदालत के हुक्म को तस्लीम करने का ऐलान किया जाए। ठीक है, अदालत का हुक्म है, आपको, मुझे, हम सबको, भाई बहुत से फैसलों से इख्तलाफ होता है, लेकिन अदालत के फ़ैसले से इख्तलाफ का अदालत के फ़ैसले को तस्लीम करने से और या उस पर अमल दरामद करने से ताल्लुक़ नहीं होता। एट द मोमेंट दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वट एवर इट शुड बी complied with either or if somebody has a disagreement to the point where they want to challenge it then it should be challenged properly. I don't believe नून लीग ने करता है, लेकिन उन्होंने नंबर नहीं लाया। उन्होंने कहा बाद लिखेंगे, नंबर लगा दिया। 2 महीने बाद की ट्वीट आ रहा है। 2 महीने बाद बयानात की हद तक जो है अगर मुखालफत। अच्छा, आपको लगता नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी खौफनाक किस्म की सियासी लड़ाई, कोई ग्रुपिंग? भाई यहीं आप तशरीफ़ रखते थे, यहीं मैं बैठा था। 12 या 11 फरवरी की बैठक थी, इलेक्शन के 2 या 3 दिन बाद की। और मैंने आपको याद है एक बात अर्ज़ की थी कि अगर मैंडेट मुनक़सिम है तो फैसला साज भी मुनक़सिम है। याद आ गया आपको? तो अदालत की हद तक मुझे इस बात पे थोड़ी
تشویش ہے، بلکہ خاصی تشویش ہے کہ عدالت کی حد تک اس طرح کی تقسیم اتنی واضح نہیں ہونی چاہیے تھی جتنی ہو گئی ہے۔ بہر صورت وہ ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے اور اس ملک میں لوگوں کو انصاف کے لیے اسی کی طرف دیکھنا ہے۔ تو اگر عدالت کا احترام اتنا کم ہو جائے گا یا اس کے فیصلے اتنے آلریڈی جو ہماری تاریخ ہے، دیٹس اے ویری چیکرڈ ہسٹری، ہماری جوڈیشری کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے جوہر میر، تعلق ان کا پشاور سے تھا، صحافت وہ کراچی میں کرتے تھے۔ تو ان کا ایک مصرع ہے، اللہ مصرع میں جان بوجھ کے ذرا روک رہا ہوں، مجھے کان میں بتا دیجیے۔ آپ کے کان میں میں کیا کیا بتاؤں گا۔ مصرع یہ تھا کہ اچھا، میری تاریخ ندامت کی، میری تاریخ ندامت کی ہے۔ چلو میں پڑھ دیتا ہوں پورا شعر۔ لمحے لمحے میں ہے آواز شکست، میری تاریخ ندامت کی ہے۔ تو وہ ہماری عدلیہ کا ماضی کوئی ایسا تابناک نہیں ہے، کبھی نہیں رہا۔ جی لیکن اگر معاملات اس سطح پہ کھل کے سامنے آ جائیں گے اور تقسیم اور رائے بھی وہ جو قانونی رائے نہ رہی ہو بلکہ سیاسی جھکاؤ میں تبدیل ہو جائے اور اس کا لوگوں کو، عوام کو علم بھی ہو جائے، تو آئی تھنک دیٹ از، یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ اس کہنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کے فیصلے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر عدالت کے فیصلوں پہ عمل درآمد سے روگردانی کی روایت قائم ہو جائے گی تو عدالت کا ادارہ منہدم ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا جی چوئی صاحب، یہ کنٹمپچوس نہیں ہے مریم بی بی کی آج کی اسٹیٹمنٹ کہ یہ ضمیر یہ دیکھیں ضمیر والی جو بات انہوں نے کی ہے، بات تو جو حجاز صاحب نے فرمایا ہے کہ عدالتی فیصلے پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے جناب 13 رکنی بینچ تھا اور 8 ججوں کا یہ فیصلہ ہے جس پہ مریم نواز شریف نے تنقید کی ہے اور بڑی کھل کر تنقید کی ہے۔ اور جناب آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، ضمیر کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ جو ضمیر ہے وہ تو بکا ہوا ہے آپ کا، اور یہ فیصلہ ہے یہ بالکل غیر متوقع فیصلہ ہے۔ اس سے ایون یہ کہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری توقع سے بڑھ کر ہے یہ فیصلہ، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل کو مل جائے گا اور یہ ادھر ہمیں مل گیا پی ٹی آئی والوں کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہی منصفوں کی عدالتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، میرا جرم تو کوئی اور تھا، مجھے دی سزا کوئی اور ہے۔ وہ نہ اپیل کنندہ نہ فریق پی ٹی آئی، ان کو انہوں نے دے دیا۔ اور دوسری جو بات ہے میں نے یہ کیا نا، یہ 13 رکنی بینچ تھا اور 8 رکنی اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ آیا ہے۔ یہ ایک فیصلہ ہے، ایک تو پہلے ان کے تارڑ صاحب کے دور میں ان کی ایک ججمنٹ تھی، تو ان عدالت کا کیس گیا تھا کچھ سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ایسا فیصلہ عدالت کا جو آئین اور قانون سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس کی مخالفت، جو اس کو نہ ماننا، یہ توہین عدالت نہیں ہے۔ اور دوسری ایک ججمنٹ یہ جو پی سی او والی ججمنٹ تھی، یہ جو مشرف نے دوسرا پی سی او 2007 میں انہوں نے وہ لگایا تھا، اس کے خلاف بار کونسلوں کی درخواستیں تھیں، اور میرا خیال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے 14 رکنی بینچ تھا، اور یہ 31 مئی شاید یہ 2009 کو ایک ججمنٹ آئی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے ایسے احکامات جو مبہم ہوں، غیر واضح ہوں، آئین کے برخلاف ہوں اور صحیح تشریح نہ نظر آ رہی ہو سامنے ہوتی ہوئی، تو اس کی خلاف ورزی جو ہے اس کو ماننے کی حکومت پابند نہیں ہے۔ لیکن سن لیں وہ یہی نا، یہی تو آئین جو ہے ہمارا جو یہ بات کر رہا ہے، اور جو فیصلے ہیں، جو عدالتی نظائر ہیں، جو پریسیڈنٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ جو فریق نہیں ہے، جو مانگا نہ جائے، وہ کیسے دے سکتی ہے عدالت؟ انہوں نے دے دیا۔ اب نظر ثانی کی درخواستیں فائل ہو گئی ہوئی ہیں، ایک درخواست فائل ہوگی، وہ کہا جناب اب بینچ اویلیبل نہیں ہے، سیدھی بات ہے، چھٹیاں ہو گئی ہیں تو بینچ واقعتاً اویلیبل نہیں ہے، اس پہ آپ اہم بلا وجہ تنقید کرتے رہے کمیٹی کے 2 ارکان پہ، جناب انہوں نے مخالفت کی۔ جو ہیڈ تھے کمیٹی کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ 13 بندے کہاں سے لاتے؟ یہ تو ایک
आप कह रहे हैं कि खिलाफ हकीकत बात है कि जनाब सिर्फ उनकी मुखालफत की वजह से वो जो है वो बेंच जो है वो जायज़ दरख्वास्त नज़रसानी की ये नहीं लगी। और दूसरी जो बात यहाँ आपने शुरू में की है कि यहाँ हालात बड़े गंभीर हैं, अब ये बातें सुनने में आ रही हैं कि वो जो फ़ैसला है किसी जगह ये फ़ैसला हो गया हुआ है, जो 12 जुलाई वाला फ़ैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम सीटें जो PTI को दे दें, कि जनाब उस पर अमल नहीं होना। जैसे ये माजी में इसकी माजी करीब में आज इलेक्शन कमीशन सुन वही अर्ज करने लगा हूँ, माजी करीब में इसकी मिसाल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट कहती रही कि जनाब इलेक्शन करवाएं, डेटें देती रही, इलेक्शन नहीं हो सका था। अब जो फिच की रिपोर्ट है बड़ी ख़तरनाक है, अगर आप कहेंगे तो उसको भी बात कर लेंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन आप बता दें क्या रिपोर्ट? मेरे लिए भी कुछ फिच जो है ना उसकी रिपोर्ट ये है कि 18 माह या इससे ज़्यादा, ये भी गलत रिपोर्ट हो रहा है कि 18 माह तक हुकूमत है, वो नहीं, 18 माह और उससे भी आगे तक, यानी 18 माह तो पक्के नहीं, उस तक ये भी जान गए। और दूसरी बात उन्होंने की जो इंतशारी सियासत हो रही है, इसके नतीजे में अगर हुकूमत चले जाती है तो फिर यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी। फिच की रिपोर्ट? हाँ जी, और जो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है वो माजी करीब में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इलेक्शन वाले जो हैं वो या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल से ज़्यादा निगरान हुकूमतें रही हैं, और वफाक में भी कितना अर्सा रह गए हैं, 6 माह से 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने थे। ये एक हमने खुद ही, हम में से बहुत सारे लोगों ने इसकी हिमायत की हुई है। और जो इलेक्शन कमीशन की अगर प्रेस रिलीज पढ़े उसमें तो बहुत वाज़े उन्होंने ये बात की है। मुझे समझ नहीं आ रही है टीवी चैनल्स कैसे चला रहे हैं जनाब उसने फैसला कर लिया कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना है। अगर करना होता अमल दरामद तो फिर आगे अगली चीज़ें जो हैं वो करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने तो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है जनाब हमने सही तशरीह की, ये लिखने की एक फिक्रा काफ़ी था। इलेक्शन कमीशन, हाँ इलेक्शन कमीशन, हमने बिल्कुल सही तशरीह की, हमने गलत तशरीह नहीं की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। वो कहते हैं ना इन्होंने पार्टी इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए और इसलिए हमने इनका जो सिंबल है इंतखाबी निशान इनको नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि अब भी, और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि अपनी लीगल टीम को कहा है कि जनाब इसमें देखें कुछ चीज़ें जो हैं वो रुकावट तो नहीं बन सकती सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई रुकावट बने तो हमारे पास आ जाएं आप 8 जजों के पास चैम्बर में, ओपन कोर्ट में 8 जज अलग नहीं इकट्ठे बैठे ना। मंसूर अली शाह साहब की अदालत जाके बैठ जाएंगे ना, उन्होंने चैम्बर जो भी है चीफ जस्टिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ उधर जाने की जरूरत। अच्छा वो अब तो वो कमेटी में जाने की जरूरत है। अच्छा नहीं सर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए। सर मेरी बात मुझे 6 महीने पहले बन जाता सर मेरी याददाश्त मैं बोलना चाहूँ। अब उन्होंने ये कहा है, अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया हुआ है कि जनाब आप जो है 39 बंदे इनको मान लें जनाब, ये PTI के हैं जिन्होंने कभी ना कभी डिक्लेरेशन दिया। अब वो लोग चले गए हुए बयान अल्फी दे के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, लेकिन नहीं, आपने इनको कहना नहीं PTI वाले हैं। एक नंबर इस पे अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह रहा है कि जनाब ये तो आज़ाद थे, प्रेस रिलीज उसकी ये कह रही है। और दूसरा जो 41 बंदे हैं जिन्होंने कोई किसी अपने आप को किसी के साथ एफिलिएट ही नहीं किया होगा, वो कह रहे हैं जनाब आप भी अपने जनाब बयान अल्फी जमा करवाएं इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन जो, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है 15 दिन के अंदर आप इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं अपने बयान अल्फी, और इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर नोटिस जारी करेगा। और फिर PTI को, और PTI के जो है PTI 15 दिन के अंदर तस्दीक करेगी हाँ जी ये हमारे बंदे हैं, और PTI ही लिस्ट देगी मखसूस नशिस्तों की। कौन सी PTI? अब सवाल ये होगा वहाँ जो कह रहे हैं देखें कोई इसमें रुकावट तो नहीं आ रही, रुकावट ये आ रही है सर्टिफिकेट कौन देगा, कौन सदर है इस वक्त PTI का इलेक्शन कमीशन में के रिकॉर्ड के मुताबिक कौन सदर है, कौन जनरल सेक्रेटरी है, कौन सरबराह है, कौन चेयरमैन है, कोई भी नहीं। सर्टिफिकेट किसने देना है? सर्टिफिकेट चलते फिरते किसी कौंसलर ने थोड़ा दे देना है या किसी रुकन ने कारकुन ने थोड़ा दे देना है, वो तो सदर ने देना है। और अगर सदर ही नहीं है तो फिर जो इनके सर्टिफिकेट होंगे जो ये जमा करवाएंगे नहीं ये हमारे बंदे हैं PTI के, या ये लिस्टें हैं मखसूस, तो ये फिर ये मामला नहीं फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अगर ये मामला जाता है
तो एक तो फिर ये है कि इसको सुनने के लिए भी बेंच दस्तयाब नहीं है। ठीक, जो हडल्स हैं, रुकावटें हैं, वो दूर करनी है ना। अगर 2 माह के लिए नज़रसानी सुनने के लिए बेंच दस्तयाब नहीं है ना, यही जज है ना, ये भी दस्तयाब नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता कि इसके लिए छुट्टियां ख़त्म करके जनाब कोई अमेरिका से आ गया, कोई बरतानिया से, कोई स्विट्ज़रलैंड से, अगर आगे कर लोगे नहीं, अगर आगे तो नहीं, फिर ओकन का दूसरा भी सुनो, ये दोनों इकट्ठा ही जो क्रमस मचना है ना, आपके ज़बान में जो क्रमस कहते हैं, ये क्रमस इकट्ठा ही मचना है। ये नज़रसानी की दरखास्तें भी उसी बेंच में जानी है, और ये वाला जो हडल्स वाला इशू है, देखिए जो ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंशा है ना, वो ये है कि आप ये जो इफ़ एंड बट्स, कौमे, शोशे, कानून, ये सारे एक साइड पे रखे, वसी तर को भी मुफाद में मखसूस हालात मखसूस हालात में आप, हाँ बोलो, ये नहीं, ये बस एक मिनट आखिरी, ये जो मखसूस नहीं यार, हुन सवाल तुसीं विचों कर देते हुन, फिर मेरे दिमाग 'ਚ गल आ गई तो मैनूं कर लैंदे हुन सारी जी, मेहरबानी तेरी यार। समरो भी सिंधु आके ते कब्जा करना चाहता पंजाब ते, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। अच्छा बहरहाल वो चलो जी समरो साहब आप प्लीज। नहीं आप करें, मैं कर लेता हूँ, आप उतनी देर में बात याद कर लें। देखिए चोई साहब में सच गल बोल मैंने भी बड़ी मुख्तसर बात तो सुन ले, मैं सही चो साहब जो बात कर रहे थे ना उसी की बात करो इस वजह से, वरना आप कर लेते। मेरी इलेक्शन कमीशन में बात हुई है, मैंने वापस करना जो जी मैं आपको वापस करना। मेरी इलेक्शन कमीशन में बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 39 का तो ऑर्डर कर दिया गया ना कि पीटीआई के उनको दे दें, तो उसमें तो हमें कोई अभाव नहीं है, हमने 39 तो दे देनी है। लेकिन इशू 41 का, जिनमें से अभी तक 37 के हमारे पास वो आए हैं, वो हलफनामा है जो भी, लेकिन अब उनको हमने देखना है कि वो दस्तखत ठीक है कि नहीं, क्योंकि सारे के सारे हमारे पास थोक के हिसाब से आए, फर्दन नहीं आए। ये मसला है मखसूस नशिस्तों का, ना, जो साहब ने सुन ले, ये इशू है मखसूस नशिस्तों का। मखसूस नशिस्तों के लिए जो लिस्ट देनी है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ना, 39 को आप मान लें कि ये पीटीआई के हैं और इनको जनाब आप इनका नोटिफिकेशन कर दें, इसको अलग रखें। ये इशू है कि मखसूस नशिस्तें जो 77 अजाफी नशिस्तें हैं, 22, 21, 22 जो है कौमी असम्बली में हैं, 25, 26, 27 जो है पंजाब में है, केपी में है 25, 26, उनका मसला है। उसके लिए सर्टिफिकेट देना है और लिस्ट देनी है, उसके लिए लिस्ट देनी है पीटीआई ने। वो तो मामला ही अलग है ना, मैं बात कर रहा हूँ इशू मेरी बात तो मेरी बात मुझे करने दे। वो और चीज है यार, असल जो बात तो करने दे मुझे। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आपके पॉइंट से इख्तिलाफ नहीं है, वो अलग मामला है, वो तो आएगा। असल चीज तो यह है कि मखसूस नशिस्तें किसको मिलनी है, मसला ही वही है। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ एक मिनट ठहर सर, 41 का फैसला होएगा तो फिर मखसूस नशिस्तों का होएगा ना। नहीं आप लोगों को समझ नहीं आया सर, दोबारा यार एक मिनट डोला साहब, संजीदा मैटर है, जरा संजीदा मामले को जरा लेने दें। नहीं आप कर रहे हैं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वो तो मामला अलग है ना मखसूस नशिस्तों वाला। जो अभी पीटीआई के पास जो या सुनीतात काउंसिल की सीटें या आज़ाद जो लोग हैं, उनमें से भी इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 39 का सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया कि ये तो है ही पीटीआई के, क्योंकि उन्होंने लिखा था अपने उसमें खाने में ये पीटीआई के। बाकी जो इंडिपेंडेंट थे फिर उधर चले गए, उनमें से जिनके बयान हल्फी आए हैं कि हम पीटीआई के थे, हमने उनको जांचना है, देखना है कि वो वाकई उनके दस्तखत ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज़ जो आप हमेशा एक पॉइंट उठाते रहे कि एक हल्के में 4 लोगों ने इलेक्शन लड़ा है पीटीआई के, तो वो भी हमने देखना है कि भाई 4 लोग हैं तो उनमें से कौन सा पीटीआई का होगा। तो ये जीता हुआ नहीं, वो फिर ज़्यादा है ना, क्लेमेंट तो ज़्यादा होंगे। जो जीता जो हारा एक कैंडिडेट हो सकता है ना। नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कर दिया डिक्लेयर, 39 के 39 जीते हुए वो 39 हो गए ना। 41 का इशू है, 41 का इशू है, वो रोला पड़ना है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमने इसको देखना है, और वो जो कह रहे हैं ना कि जी हमने अपना जहां हमें इशू होगा, अपने को लॉ विंग को उन्होंने कहा है कि जहां हमें इशू हो फिर हमें बताएं ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो ये वाले इश्यूज होंगे। यार इशू तो यही ना 41 वाला हो गया कि जनाब ये अगर पीटीआई के 41 का रिजल्ट होगा फिर आएंगे। हाँ, कौन सर्टिफिकेट देगा उनको, एक बात और दूसरी फिर इनको मिला के वो 89 के जितने भी है बंदे के 80 या 81 जितने बंदे ने 80 वो फिर निकालेंगे, और वो नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाएंगे
वो कौन करवाएगा? ये एक सवाल है बस। अच्छा, इसमें चौधरी साहब ये नुक्ता उठा रहे हैं कि नशस्तें देना या ना देने का सवाल बाद में आता है, पहले तो ये कि वो बॉडी कहाँ है जिसको देनी है, ये बात ये है। कह रहे हैं कि अच्छा, PTI कहाँ है, PTI कहाँ है? That's what he's saying. वो बताएगा जब वापस आएगा ना छुट्टियों से मंसूर अली शाह, हो सकता है उनको छुट्टियां Justice तरक करके, मंसूर अली हाँ शाह। जस्टिस मंसूर अली मोहतरम जस्टिस शाह। जी, मंसूर अली शाह मिस्टर जस्टिस बताएंगे। और यहाँ पे हर कोई अपने 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 ना बातों का खुद जिम्मेदार है। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार। अच्छा जी। ठीक है, हाँ जी। हाँ, उन्होंने माशाल्लाह जी चले, भी गल सारी भूल गए हो जड़ी चलो छोड़े, नहीं मैं तो अपनी गल याद रखी हुई है। अच्छा। देखिए, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 4 आलमी मालियाती अदारों की रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट आई है IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक व्यू के नाम से, ठीक है, व्यू या रिव्यू। उसके अंदर पाकिस्तान में भी 1 से ज़ायद पैराजात मौजूद है। ठीक। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट आई है फिच की, सॉरी, बैंक ऑफ अमेरिका की। बैंक ऑफ अमेरिका के साथ जो उसका स्टॉक मार्केट का सेक्शन है, जिसको वो सिक्योरिटीज सेक्शन कहते हैं, उसके रिसर्च सेल ने रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट को बुनियाद बना के फिर रिपोर्ट लिखी है फिच ने और मूडीज ने। ये 4 आलमी इदारों की रिपोर्ट्स धड़ाधड़ 2 रिपोर्ट्स तो एक दिन आई हैं और बाकी 3 दिनों के अंदर आई हैं। उसके अंदर तमाम बातें मुश्तरक हैं तकरीबन, क्योंकि सोर्स बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है IMF के अलावा। लेकिन एक बात जिसके ऊपर जो शदीद मुश्तरक है वो ये है कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम रहता है तो हम ये महसूस करते हैं, अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम रहेगा तो हम ये महसूस करते हैं। ये बात जो है, यानी कि चारों रिपोर्टों के अंदर ये चीज़ क्यों कॉमन है कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम रहेगा, इसका मतलब ये है, अच्छा, जिस दिन IMF की रिपोर्ट आती है उससे ठीक 2 घंटे के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाती है और एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाता है हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो सीन के अंदर, जो अभी भी जारी, ठीक है ना जी। मैं इसको कोई डोमेस्टिक एक्टिविटी नहीं समझ रहा, मैं फिर अपनी उसी बात पे कायम हूँ जिसमें पिछले हफ्ते भी मैंने इसरार किया था। ये डोमेस्टिक एक्टिविटी नहीं है। अभी एक, आपको शायद, मेरे ख्याल है आप सारे मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वजाहत साहब तो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं। अच्छा, वजाहत साहब ने जितनी बात है तो चलो होर गल हो गई, वरना तुसी जो कह रहे हो सन समझ आ रही है। नहीं, मेरा ख्याल है। हाँ, नहीं। ठीक। अच्छा, अच्छा, वो ये है कि यूरोपीय यूनियन ने एक वो जो रेजोल्यूशन पेश करने से पहले का जो प्रोसेस मुकम्मल किया और वो रेजोल्यूशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूरोपीय यूनियन में पेश होने जा रही है, ठीक है। और पाकिस्तान और लॉबिंग इसके लिए पूरी हो गई है। जुमाइमा एक्टिव थी, PTI के कुछ लोग अमेरिका से आके एक्टिव थे, उन्होंने लॉबिंग फर्मों को पैसे दिए हैं। वो दोनों कंपनियां एक्टिव थीं जिनको लूटन क्रिकेट क्लब के नाम के ऊपर जो 15 या 20 मिलियन डॉलर मिले थे और वो शौकत खानम के 2 अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हुए थे और फिर शौकत खानम ने बरतानिया के अंदर 2 PR फर्म को उससे अदायगियाँ की थी। अब शौकत खानम कैंसर अस्पताल को वो अदायगियाँ करने की क्या ज़रूरत थी? और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर छपी हुई खबर है जिसका आज तक डिनाइल नहीं हुआ, जिसको आज तक ऐलान करने के बावजूद भी इमरान अहमद खान नियाजी अदालत नहीं लेके गया। वो 2 PR फर्में भी सरगर्म थी। जो मेरे पास खबर है वो ये है कि मतलब जो इस वक्त मैंने 1-2 इंटरनेशनल वेबसाइट पे पढ़ी है, 1-2 लोगों से बात की है, उसके मुताबिक वो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट हो रही है इस वक्त। उसमें पाकिस्तान से GSP प्लस स्टेटस वापस लेने की बात की जाएगी। हमारी वजारत खारजा कुछ कर रही रोकने के लिए? वो हम खप डाल रहे हैं ना कि शायद उनके कान के अंदर बात चली जाए। अमेरिका में तो वो सोए हुए थे। मैं कह रहा हूँ वो कुछ कर रहे हैं जिस तरह अमेरिका वाली तो खामोश कह रहे हैं ऐसी खप पा रहे असी खप पाइए ना, मीडिया पे ये बात डिस्कस नहीं हो रही। वजारत खारजा बेखबर है इससे, ठीक है। यानी वो अमेरिका के सेनेट कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी रेजोल्यूशन पास करवा ली और जो रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर करने वाले थे उनको पाकिस्तान का अमेरिका में सफ़ीर अब उसी दिन ही अपने दफ्तर बुला के तो थापड़ा देता है और उसकी तस्वीर जारी करता है
اور ماشاءاللہ وہ اتنا شہرت کا بھوکا ہے اور میڈیا کیمرے کا بھوکا شخص ہے کہ اس سے راہ جاتے کہ سڑک کے کنارے بھی کیمرہ نظر آ جائے تو این کر کے کھلو جاتا ہے وہ ساڈا سفیر جڑا سی. خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی خوفناک بات ہے, اس کے ڈومیسٹک روٹ کاز نہ تلاش کیے جائیں. یعنی کہ فیصلہ لکھنے سے پہلے ایک معزز ممبر آف دا بینچ جو ہے وہ امریکہ کے دورے پہ چلا جاتا ہے ساری کاز لسٹ کینسل کر کے, اور فیصلہ ڈلیور کرنے کے بعد اس کا ہم خیال ایک اور جج جو ہے امریکہ چلا جاتا وہ پھر امریکہ چلا جاتا ہے. فیصلہ ڈلیور کرنے کے بعد ساتھ میں کاپی بھی لے کے جاتا ہے کہ یہاں پہ وہاں پہ جا کے کسی کو دکھانی ہے کہ میں اے پیش کیتا ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ اس پورے سینیریو کی, اچھا تیسری بات اس کا میں پیش کیتا نہیں, میں پیش کیتی ہے ججمنٹ. ہاں پیش کی تھی جائے. اچھا میں فیصلہ پیش کیتا, اچھا فیصلہ پیش کیتا. اچھا اب اس کے ساتھ ایک اور بھی بات, ایک بات تھوڑی گل تسی کرنی ہے گل, میں نہیں کرنی ہے گل. وہ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਭਗਦੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਫਰ ਭੇਜਿਆ. جی جی ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ. نہیں وہ فی الحال اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اے گل بھول نہ جائے. سر سر تسی دس دینا سر, الیکشن انڈین الیکشن کا ایک مرحلہ ابھی باقی ہے, وہ ابھی چند دنوں میں ہونا ہے, چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں. اور جس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ مودی صاحب کے پاس اتحادی ملا کے جو سادہ اکثریت ہے وہ خطرے میں ہے. ٹھیک ہے, تو مودی صاحب بھی اس دوران کوئی ایڈونچر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ اگر ان کے میڈیا کو, ہمیں تو یہ ہوش ہی نہیں نہ آنے دیتا ہے یار بھائی یا جیو جو ہے اپنے ڈومیسٹک معاملات میں. آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں, وہ اس پورا کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں وہاں پہ. وہاں پہ ہر تیسرے یا چوتھے دن کشمیری مجاہدین مارے ہوتے ہیں انہوں نے, اور یہ کہہ کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں, اور بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور وہ باقاعدہ تھریٹ کر رہے ہیں, وہ باقاعدہ تھریٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جو سنیریو, جب آپ ایسے سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ ڈومیسٹک کام نہیں ہے. بس میری یہ رائے ہے, ہو سکتا ہے کہ میں درست نہ کہہ رہا ہوں. سر دو بندے نے اتنے گل نہیں کی تھی. دونوں سے سوال کر لیتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ نور اللہ صاحب اور بھائی شکیل ملک صاحب جو ہے ہماری کچھ رہنمائی کریں کہ یہ ان دو بزرگوں نے جو بات کہی ہے نا, اس میں ایک نقطہ بار بار آیا ہے کہ اگر پاکستان میں سیاسی استحکام رہتا ہے, اور ہمارے ملک کا وزیر دفاع آج کہہ رہا ہے آئینی بریک ڈاؤن کا خدشہ ہے, تو کیا ان دونوں باتوں میں کوئی ربط یا کوئی ناطہ یا کوئی تعلق ہمارے دوست نور اللہ اور شکیل ملک صاحب دیکھتے ہیں؟ ایک تو بڑی آبویس سی بات نظر آ رہی ہے کہ رضی صاحب نے تو اس طرح سے بتایا کہ جیسے یہ کوئی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ اگر یہاں پہ استحکام رہتا ہے, جبکہ ہمارے اپنے جو وجاہت صاحب بھی بتا رہے ہیں, ہمارے وزیر دفاع وہ باقی دفاع تو پتہ نہیں کیا کریں گے, اپنی حکومت کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں کہ ہماری حکومت بڑے خطرے میں, اور بس فلاں تاریخ کو ایک بحران آئے گا اور ہمیں اڑا کر بہا کر لے جائے گا. تو اس لیول کی حکومت ہے. اس سے پہلے کچھ دن پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے FBR میں خطاب فرماتے ہوئے, جو بزنس مین ٹیکس نہیں دیتے ان سے بات کرتے ہوئے, بریک ڈاؤن کا تو حامد خان صاحب نے کہا, خواجہ آصف صاحب, اچھا, اور وہ بھی انہیں بھی حکومت جانے کا خطرہ. اور اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب, اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ ایک حکومت ہے, اس کے وزیر اعظم صاحب FBR میں کھڑے ہو کے بتا رہے تھے میں کسی پریشر میں نہیں آؤں گا, میں استعفیٰ دے دوں گا. وہ بزنس مین بیٹھے ہیں, ٹیکس چور بیٹھے ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے, تم کو میں ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دوں گا جو ٹیکس نہیں دے گا, تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرے. وزیر اعظم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں گا, دباؤ میں نہیں آؤں گا. پتہ نہیں کیا دباؤ آ رہا ہے وہ, اور ہمیں خیال ہے کہ پتہ نہیں ورلڈ بینک سے کوئی پریشر آ رہا ہے, IMF سے آ رہا ہے, فچ سے آ رہا ہے, موڈی سے آ رہا ہے. او بھائی اپنے نلائق ہیں ہمارے لوگ, باہر کے کوئی پریشر نہیں ہے, انہیں نہ حکومت چلانی آ رہی ہے نہ حکومت کرنی آ رہی ہے. جو جنہوں نے کپڑے بیچ کر اپنے ہمیں وہ بجلی سستی دینی تھی, اور آٹا سستا دینا تھا, ٹھیک ہے, اور آٹا سستا کرتا بجلی کا نہیں سی گیا, اچھا بجلی کا کہا ہی نہیں تھا, اور وہ ویسے بھی ضرورت نہیں نا, بجلی کی تو لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہے. بل صرف جو ہے 3-4 گنا بڑھ گئے ہیں تو کیا ہو جائے گا, کتنے لوگ مر جائیں گے اس سے, کوئی بات نہیں, خیر فرق نہیں پڑتا گورنمنٹ کا. اچھا, لیکن حکومت کی کارکردگی تو اپنی جگہ, یہ جو حکومت اس کی بات ہو رہی تھی نا, نشستوں کی بات ہو رہی تھی کہ کون ٹکٹ دے گا, تو اس سے پہلے جب وہ اس پارٹی کا چیئرمین عمران خان صاحب
جو جیل میں تھے اور پارٹی کے چیئرمین نہیں تھے، تب بھی عدالت نے فرما دیا تھا کہ ٹکٹس کی تقسیم کے لیے ان سے مشاورت کے لیے وہاں پہ میٹنگز ہونی چاہیے. تو اب بھی عدالت کوئی ایسا حکم دے سکتی ہے کہ جناب وہ چیئرمین وہاں موجود ہے، اور وہ چونکہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور بہت پاپولر لیڈر ہیں، لوگوں کی بہت زیادہ ان کی حمایت ہے، تو وہ وہاں سے ٹکٹ ایشو کر دیں. تو عدالت جب حکم دے گی تو وہاں سے ٹکٹ بھی ایشو ہو جائے گا. اور یہ ساری چیزوں کے پیچھے وہ کہتے ہیں نا، کچھ چیزوں کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہاتھ ہو، پیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ننگا نہیں ہوگا پیر. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں، وہ جو آپ کہتے ہیں نا ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ساری خرابیاں ہو رہی ہیں، حکومت واقعی اتنی ڈاواں ڈول ہے، چلتی رہے گی لیکن یہ اسی طرح ڈاواں ڈول رہے گی، نہ کچھ کر سکے گی، نہ کسی کو پوچھ سکے گی، اور وزیر اعظم یہ بتاتا رہے گا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا. تو مریم صاحبہ کا جو آج تھا خطاب، ہاں مریم صاحبہ نے میرے خیال میں بہت اچھا اسٹیپ لیا. اچھا، بینگ پارٹی ون آف دا پارٹی لیڈر، ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، مطلب یہ تو بیچارے پتہ نہیں کس نے انہیں بتایا ہوگا، لیٹ پتہ چلا نا، وہ ویسے بھی چھٹیوں پر تھے سارے، ادھر مری وری میں مصروف تھے، سیر کر رہے تھے، تو انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو جب انہیں پتہ چلا انہوں نے اس پہ ریئیکشن دے دیا. میرے خیال میں بالکل ٹھیک ریئیکشن ہے. اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ضمیر کے مطابق فیصلہ، میں تو ہر دفعہ یہ شور میں چاہتا ہوں، یہ کیا بدتمیزی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ضمیر کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ضمیر ہے، آئین جو بنا ہوا ہے ایک، اس کے مطابق فیصلہ ہو جانا چاہیے. نام بھول جاتے ہوں گے نا، احتشام ضمیر کیا نام ہوگا. ہاں وہ جو اچھا آج تو اب انہوں نے کر دیا نا. اب تو انہوں نے خیر بہت ساری باتیں کہہ دی نا، کہ وہ جس طرح بندیال صاحب کے دور میں ہو رہا تھا، آئین ری رائٹ کیا گیا. باقی آئینی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس نے خود لکھا ہوا ہے اس میں کہ یہ آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، ان کا جو نوٹ ہے. تو آئین تو ری رائٹ ہو رہا ہے. اچھا اس کا سولوشن کیا ہے؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ عدلیہ میں بھی شاید سیاست ہو رہی ہے. ہمارے ہاں پارلیمنٹ اور حکومت کے علاوہ ہر جگہ سیاست ہو رہی ہے. جہاں سیاست ہونی چاہیے وہ مطلب کیا، میں آسان سا لفظ سستا سا کوئی کہہ دے کو گھوڑے ہیں شاید. اچھا ان کے شاید پرائرٹیز کچھ اور ہیں. وہ پارٹ ٹائم سیاست کرنی تھی، وہ ان کا خیال تھا سیاست اتنی کرنی ہے کہ ایک دفعہ حکومت میں آنا ہے، وہ انہوں نے کر لیا ہے. اب انہیں سیاست کی کیا ضرورت؟ باقی لوگ جنہوں نے سیاست کرنی ہے کر رہے ہیں، وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. صحیح. سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں سوال تو میرا وہی ہے جو میں کیتا ہے. سر میرا یہ خیال ہے کہ نور اللہ صاحب نے جو بات کی ہے نا، کہ سیاست جہاں پہ ہونی چاہیے تھی وہاں پہ نہیں ہو رہی. وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ ڈر چکے ہیں، شاید کمزور پڑ چکے ہیں، ان کو خوف ہے کوئی. یار یہ جس فیصلے کا تو سر خوف ہی ہے نا. حکومت مطلب اگر آپ اپنی پاورز کو یوز نہیں کر سکتے تو خوف ہی ہے. ورنہ لے کے جائیں نا اس فیصلے کو، آپ پارلیمان میں لے کے جا سکتے ہیں، کیوں نہیں ٹیک اپ کرتے؟ آپ ایک جلسے میں، آپ ایک اجتماع میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا. سر آپ کے پاس ایک فورم ہے، وہاں پہ جائیں، نل وائٹ کر دیں اس فیصلے کو. سب سے بڑا پارلیمان تو سب سے بالادست ہے نا، تو پھر لے کے جائیں. لیکن وہاں تک نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں تک جائیں گے تو ان کو پھر یہ خوف ہے کہ چلیں جو کچھ مل رہا ہے شاید یہ بھی نہ چلا جائے. اور یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے چودھری صاحب نے بات کی تھی، میں اس پہ تھوڑی سی گزارش ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ اتنا سادہ نہیں ہے، چونکہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی 23 جولائی کو جو الیکشن کمیشن ہیئرنگ کرنے جا رہا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پہ، اگر اس دن کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ جس میں یہ کہہ دیا جائے کہ جی چونکہ تحریک انصاف نے گزشتہ 5 سال سے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے اور انہوں نے فراڈ کر کے اپنا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے اس کو رن کیا ہے، اور ان کی جو رجسٹریشن ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ پھر تو مطلب وہ گیم سے آؤٹ نا. تو پھر سر چھٹیاں تو کینسل پھر ہونی ہے نا. پھر تو امریکہ سے بھی بھاگے آئیں گے اور پھر بینچ بھی بن جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ پھر چیف صاحب کو کہنا چاہیے کہ نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اب 2 مہینے انتظار کریں آپ. ٹھیک ہے نا. یہ معاملہ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ 25-27 کو یہ حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ اور آگے چلا جائے گا. چونکہ یہ جو 23 کو ہونے جا رہا ہے بظاہر لگ ہی رہا ہے، کیونکہ جو آخری ایک نوٹس جاری کیا تھا نا الیکشن کمیشن میں، اس نے میرا خیال ہے کچھ 7 کویسچن ریز کیے تھے، جن میں ایک یہ بھی شامل تھا کہ چونکہ آپ نے کروایا نہیں ہے. اور 23 کو سر ایک اور بھی کام ہونے جا رہا ہے. 23 کو وہ جو سسرالی ہیں وہ بھی اپنے داماد کے لیے جو ہے وہ ایک قرارداد لے کے آ رہے ہیں. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہاؤس آف کامن میں برطانیہ میں پی ٹی آئی کے لیے اسی طرح کی قرارداد آنے جا رہی ہے جس طرح کی امریکہ میں آ چکی ہے. اور رضی صاحب نے جو بات کی تھی، وہ جو رضی صاحب نے کہا، تو وہ 23 کو ساری اجلاس ہو گئی ہے، اس کے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. تو اس کو پھر عالمی اسٹیبلشمنٹ سے جوڑے نا سارے. تو سر ہے ہی عالمی اسٹیبلشمنٹ. مطلب پروجیکٹ عمران کیا ہے؟ پروجیکٹ عمران انہی کا ہے. جو سائفر والی بات ہے نا، سائفر والی بات میں کر رہا تھا، وہ یہی ہے کہ بھائی صاحب نے وہاں سے ایک سائفر کی شکل میں بھیجا ہے یا میسج بھیجا ہے کہ بھائی جو امریکی وہ سینیٹر وغیرہ یہ جو بھی ہیں
وہ عمران خان کی جان کے حوالے سے بہت کنسرن ہے. اچھا جی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. وہ آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا, آگے نہیں پا دیں اگر تو انج کرتے ہیں عمران کو انج نہ کیتا دیں نہیں کیتا, یہ ہو رہا ہے دھمکی لگ گئی. دھمکی. ہاں جی بالکل فورن فنڈنگ کیس پہ کاروائی کیوں نہیں کرتی ہماری حکومت؟ صحیح بات ہے. فورن فنڈنگ کیس پہ وہ دے تحت پابندی لگنی ہے نا. کب وہ گل کر مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف وہ کرو گل گے. کر رہے ہیں نا, ایشو ہو گئی. اچھا دو نکات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ امریکن کانگریس ہو یا ہاؤس آف کامنز ہو برطانیہ کا, اس کی کوئی قرارداد پاکستان کی ساورن اسٹیٹ پہ بائنڈنگ نہیں ہے. وہ ایک رائے عامہ اور یہ آپٹکس ہوتے ہیں. 1 2 میں یاد دلانا چاہوں گا, بہت اچھی بڑی انفارمڈ گفتگو دوستوں نے کی ہے کہ جو آج مریم نواز شریف نے بیان میں کہا ہے نا, اگر ہم کوئی ریکال کریں تو جب یہ مخصوص نشستوں والا کیس سپریم کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے موجود تھا تو ایک جملہ محترم چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بار بار کہے جا رہے تھے کہ آئین کے لفظ کے ہم پابند ہیں, ہم اپنی رائے کے پابند نہیں ہیں. بار بار کہہ رہے تھے کہ جو آئین میں لکھا ہے, جو آئین میں لکھا ہے, یہ ان کا بنیادی نقطہ تھا اور یہ اس میں اگنور ہوا ہے. لیٹس سی. بٹ آئی ایم ریئلی, میں بالکل اس پہ خوفزدہ ہوں کہ اگر ملک کے ذمہ دار لوگ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں اور ایک باہر والا رائے, تو دیکھیے یہ بھائی رضوان رضی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ جو مالیاتی ادارے ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پہ تو سرمایہ کاروں کی رہنمائی کے لیے ایک پریڈکشن دے رہے ہوتے ہیں, فور کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہاں کیا ہو رہا ہے. میں ایک لفظ پہ آ کے اٹک گیا ہوں, ٹیکنوکریٹ. بھائی نور اللہ, ہمارے ملک میں پہلی ٹیکنوکریٹ حکومت غلام محمد نے بنائی تھی اور اس کا نام رکھا تھا ٹیلنٹ, کیبنٹ آف ٹیلنٹ. کیا وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں تھی؟ 33 برس اس ملک پہ فوج نے براہ راست حکومت کی ہے, کیا وہ ٹیکنوکریٹ حکومت نہیں تھی؟ یہ جو حکومت بیٹھی ہے اس کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار ٹیکنوکریٹ, اس کا وزیر خزانہ اورنگزیب محمد اورنگزیب ٹیکنوکریٹ, اس کا وزیر داخلہ محسن نقوی ٹیکنوکریٹ, اس کا وزیر تجارت گوہر اعجاز ٹیکنوکریٹ, اس کا اب تو وہ ناراض ہوا ہوا نا. اچھا آج کل تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے نا. اچھا اعظم تارڑ تو ٹیکنوکریٹ ہے نا, ٹھیک ہے, تو کیا اس وقت یہ حکومت ٹیکنوکریٹس کی نہیں ہے؟ وہ دوسرا کوئی کون ہوتا ہمیں یہ کہنے والا کہ کیا ٹیکنوکریٹ کا لفظ ہمارے آئین کا حصہ ہے؟ کیا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی ہمارے ملک کے دستور میں وہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ بتانے والے کہ یار ٹیکنوکریٹ؟ سر یہ تو اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, یہ تو اس خواہش. ہماری ہر وقت ایک ٹیکنوکریٹ حکومت موجود رہتی ہے, تیار رہتی ہے, انٹرویوز کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. چونکہ پارلیمنٹ کو ویلیو نہیں دی جا رہی. آپ تازہ ترین دیکھ لیں کہ حکومت نے جو اتنا بڑا فیصلہ کیا, ہمیں اچانک سننے میں ملا کہ پابندی لگ جائے گی, آرٹیکل 6 لگ جائے گا. اپنی جماعت کو نہیں کانفیڈنس میں لیا, اتحادی جماعتوں میں کسی سے پوچھا تک نہیں. ایسا نہیں کیا تھا. پارلیمنٹ دیکھیں, پارلیمنٹ کی جب بات کرتے ہیں نا تو پارلیمنٹ کی اپنی ایک ویلیو ہے. اگر سیاسی جماعتیں اس کو نہیں مانیں گی تو پھر ٹیکنوکریٹس ہی چلائیں گے. جو اس پہ کہ حکومت پہلے بات ایک وزیر نے آگ کر دی, اس کے بعد جو ہے وہ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے. یہ کیا معاملہ ہے؟ آج پھر ایوان صدر میں جو میٹنگ ہوئی اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور یہ ایک اور بات جو رہ گئی کہ کیا مریم بی بی کے اوپر کنٹمپٹ, کیونکہ ہے تو کنٹمپچس ہے نا جڑا انہوں کا ایڈریس ہے, کنٹمپٹ لگے گی یا بینچ کا انتظار کیتا جائے گا؟ دیکھیں پھر کنٹمپٹ اگر لگتی بھی ہے تو پھر پہلے شروع کر لینا عمران خان سے, شروع کر لیں اپنا رؤف حسن سے. ڈاؤٹ کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انہوں نے, اور میں تو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب پر ادھر تے نہیں لگدی, حیران ہوں, ادھر لگڑی دی تے لگ جاندی, حیران ہوں کہ چیف جسٹس لگڑی تے ادھر ہی ہے. ہاں جی, قاضی فائزی صاحب ان پریشرز میں آ کے ان ججز کے خلاف ہونے والی تو کے متعلق جو بات ہوتی ہے اس کا نوٹس لے لیتے ہیں, جن ججز کو عمران خان میرے جج کہتا ہے, میرے جج, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ معاملہ. دوسرا نہیں, عمران خان کہتا ہے ہمارے جج,
ہمارے صاحب ہمارے دس جج 10 جج ہمارے جج ٹھیک ہے. ہمارے اچھا اب جو مریم نواز صاحبہ نے کیا نا، دیکھیں یا تو لڑائی ہو قانونی، پھر تو قانونی لڑائی وہ لڑ رہے تھے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ وہ تو سیاسی حالات کے مطابق ہے. اب میں تو یہ حیران ہوں کہ میں تو حیران ہوں کہ فیصلے میں یہ کیوں نہیں لکھ دیا گیا کہ کیونکہ عمران خان سے پاپولر لیڈر کوئی نہیں اس ملک میں، کیونکہ عمران خان کو اگر الیکشن لڑنے دیا جاتا، اگر ان کو نااہل نہ کیا جاتا اور وہ الیکشن لڑتے ملک کے کسی بھی کونے سے، تو وزیر اپنا ایم این اے بن سکتے تھے. تو لہٰذا عمران خان ایم این اے بننے کے بعد میجورٹی لیتے، وزیر اعظم بن سکتے تھے، تو لہٰذا عمران خان وزیر اعظم. یہ تردد کیا کر دیتے. مریم نواز نے بالکل ٹھیک کیا. سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ محبتیں اور جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے. نواز شریف صاحب جو ہے ان کی مجھے حیرت ہے کہ عمران خان صاحب جو پہلے بات کر رہے تھے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی جتنا بول رہے ہیں وقت پایا ہوا ہے، نواز شریف صاحب آزاد ہو کے بھی قید ہیں. یار نواز شریف صاحب کو کیا چاہیے اس ملک میں حالات میں آ کر سیاست کرنے کے لیے؟ کون سے حالات چاہیے؟ آج اس ملک کو نواز شریف کی ضرورت ہے. جس طرح کا پاکستان میں پروپیگنڈا چل رہا ہے، جس طرح ایک سارا ون سائیڈڈ پریشر ہے سسٹم کے اوپر، دیکھیں ایک مافیا کے طرز پر عمل کر رہی ہے نا پی ٹی آئی. تو وہاں اگر ہمارے سیاستدان سیاست نہیں کریں گے، اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، اس فیصلے کے اوپر نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آتی، کیوں نہیں سامنے آتے نواز شریف صاحب؟ ٹھیک ہے، وہ کیوں کر اپنے اس پورے جو ان کی حکومت ہے اس کو سپورٹ نہیں دے رہے؟ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے بعد ہماری حکومت جا رہی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے بعد چیف جسٹس منصور علی شاہ آ رہے ہیں. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ مظاہرہ کرنا چاہیے ان کو، میاں صاحب باہر آؤ. نہیں نواز شریف کو بازیاب کرو. سر وہ گانا مریم نواز صاحبہ نے سرائکی کا کیا تھا نا، پیچھے مڑ وے ڈھولا تیری لوڑ پئی ہے. وہ لوڑ تو اس وقت تو باہر تھے تو لوڑ تھی، پاکستان میں تو لوڑ نہیں ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے نا وہ اپنا آپ نے سوال کیا تھا اس کا پابندی والا. دیکھیں پابندی والا معاملہ جو تھا وہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں تھا، وہ بطور حکومت کا فیصلہ نہیں تھا. وہ میاں نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے فیصلہ کیا تھا. کہاں سے فیصلہ آیا تھا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر شہباز شریف صاحب کو بلا کے کہا گیا تھا اس کا اعلان کرواؤ. اعلان ہو گیا. اس کے بعد جی طارق صاحب سے کروا دیا، اور اس کے بعد پھر خرم دستگیر صاحب، حالانکہ اس طرح کا فیصلہ عطا اللہ تعالی کی بجائے وزیر داخلہ وزیر داخلہ سے کرواتے زیادہ اس میں وزن ہوتا. یوں سمجھا جاتا کہ وزیر داخلہ کو جوڑا جاتا ہے آرمی چیف سے، وزیر داخلہ کو آصف زرداری صاحب اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں، وزیر داخلہ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور شہباز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو پھر یہ سمجھا جاتا کہ یہ متفق کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، وزیر قانون کو کہنا چاہیے تھا اگر وہ نہیں وزیر چلے سیاسی بات کر رہا ہوں. لیکن نون لیگ نے اپنی پارٹی کے اندر بھی اس پہ نہیں کیا تھا مشاورت. اسی وجہ سے خرم دستگیر صاحب نے اسی شام بات کر لی. پھر اگلے دن اپنا خواجہ آصف صاحب کو بات کرنی پڑی. پھر اسحاق ڈار صاحب کو آ کر نائب وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑا کہ فیصلہ تو ہوا ہی نہیں ہے. خواجہ اپنا رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا حتمی نہیں نا، حتمی نہیں. ایک فکر حالانکہ میری اطلاع کے مطابق مریض سے جس بندے نے فون کیا اس کا نام اسحاق ڈار تھا، شہباز شریف. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے عطا اللہ تعالی کو پریس اوکے لیکن وہ تو پھر اپنا ہوگا نا، اس کے لیے کمیونیکیشن کے لیے ہوں گے نا. حتمی فیصلہ نہیں ہوا. جب حتمی فیصلہ نہیں ہوا تو اتنی بڑی پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہم نے تو ابھی ارادہ کیا ہے. آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے ایوان صدر میں، اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے شیر رحمان، نیر بخاری اور وہ اپنا نائک صاحب، نیر بخاری صاحب اور نائک فاروق ایچ نائک صاحب شریک ہوئے تھے. ادھر سے ڈار صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب، ایاز صادق صاحب تھے، وزیر قانون تھے، عطا طارڑ صاحب تھے، اور اٹارنی جنرل تھے، اور ایک اور صاحب تھے مسلم لیگ نون کے، قانونی نکاتی. عرفان قادر صاحب. عرفان قادر صاحب صدر کے کنسلٹنٹ ہیں، صدر کے وہ لیکن وہ تھے میٹنگ میں تھے. یہ بات عرفان قادر صاحب دی مطلب جا رہا نا عرفان قادر صاحب دی موجودگی خطرے دی علامت میسج تھا نا، بس سخت میسج تھا نا. اچھا اب اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں، ڈسکشن ہوا ہے سارا کچھ، لیکن فیصلہ آ گیا باہر. فیصلہ ہوا ہی کوئی نہیں نا. مسلم لیگ نون والوں نے کہا کہ جی ہم نے ابھی اپنے اندر بھی فیصلہ نہیں کیا، اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں.
جب پیپلز پارٹی والوں نے گلا کیا نا کہ آپ نے اعلان کر دیا، تو انہوں نے کہا ہم بھی ابھی مشاورت کے عمل میں آپ سے مشاورت کر رہے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے ریویو کی، کہ ریویو والے معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور اس لیے وہاں پر عرفان قادر صاحب بھی تھے. ہاں غداری والا جو آرٹیکل 6 والا معاملہ ہے وہ سنگین ہے، اس سے پابندی والے معاملے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی شاید سپورٹ نہ دے، شاید کی بات کر رہا ہوں ابھی تک، کیونکہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں نا. لیکن جو غداری والا معاملہ ہے یہ فیصلہ کدھر اور تو آیا، ہاں تو پھر پیپلز پارٹی کی میں کرے سر دیکھیے نا ہوتا تو پھر اس لیے کہ اگر آج ان پہ پابندی لگے گی نا، کل کسی پہ بھی لگے گی نا. دیکھیے بات یہ ہے، نہیں پیپلز پارٹی میں تو آپ کو بات وہ کر رہا ہوں جو ڈسکشن میں ہوا ہے نا، میں وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی مان نہیں رہی کہ ہم اس پر ابھی اس کو آپ مزید دیکھیں، سوچیں، اس پر فوراً اس پر کوئی عمل درآمد نہ کریں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نہیں جانا ہے نا. سپریم کورٹ نے پھر آپ کا اڑا دینا یہ اپنا ریفرنس، پھر آپ کیا کریں گے. آرٹیکل 6 آخری آرٹیکل 6 والا معاملہ جو ہے نا، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنی سی سی میں بھی ڈیمانڈ کر چکی ہے، بلاول بھٹو زرداری اس پر پریس کانفرنسز اور جلسوں میں خطاب بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے آئین توڑا ہے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو وہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ مؤثر بھی ہوگا، اور وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ وہاں سے ان کو مل جائے گی. اچھا یہ اسی پہ وہ بھول جائے گا، پھر مس ہو جائے گا. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اسٹیٹ ڈرامہ چل رہا ہے، نہیں وہ لطیفہ ہے، ریالٹی لیکن وہ لطیفہ ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیوں لطیفہ ہے. یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ پیپلز پارٹی والوں نے جب کہا کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کون سا کسی نے اعتماد میں لیا تھا. یہ بالکل ویسے ہوا جیسے بجٹ پر ہوا تھا، جب بلاول بھٹو صاحب نے آبجیکشن کیا تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، تو نون لیگ والوں کا خیال تھا کہ ہمیں کون سا کسی نے اعتماد میں لیا ہے. اور بجٹ پر بھی، اور ویسے بڑے تحفظات تھے پیپلز پارٹی کو. ایک منٹ ساتھ نا نبٹ جائے گا نا معاملہ، بہت ضروری ہے آگے جانا. ہاں تو چوہدری صاحب کے بس چلا جاتا ہے، ایک منٹ دے دینا. پیپلز پارٹی نے جو تحفظات اپنی جگہ، یہ پابندی لگنی چاہیے. نہ سے کوئی نہیں، لطیفہ نہیں تھا، لطیفہ اس لیے کہ لطیفہ مک گیا. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پابندی لگنے والی بات ہے نا، پابندی نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پابندی لگنی چاہیے. اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک پارٹی پر پابندی لگائی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ جو مرضی تھا نا، ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے وہ بعد کی بات ہے نا، اگلی بات ہے نا، اس کے بغیر بھی تو اتنے سالے مارشل لا لگ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 99 میں کس پہ پابندی لگی تھی. ہاں اچھا مسئلہ سر میں بتا رہا ہوں، پہلے میرا تو سننے بات 2001 سے اب تک کم از کم 2 درجن تنظیموں پہ پابندی لگ چکی ہے. کیا وہ پابندی کارگر رہی؟ اور چودھری صاحب جو فرما رہے ہیں ٹی ایل پی پہ رہی، عمران خان کے دور میں لگی نہیں لگی نا. اس وقت کے عالم صاحب مجھے ایک بات کہنے دو. اتنا ہم باریکی میں اور نقطہ ترازیاں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا الیکشن انٹرا ہوا کہ نہیں ہوا. میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو مرکزی مسلم لیگ تھی، وہ کون سے انٹرا الیکشن کے بعد جو ہے وہ ملی مسلم لیگ میں بدلی، یا ملی مسلم لیگ مرکزی مسلم لیگ میں، جہاں ہماری مرضی ہوتی ہے. اچھا وہ اس لیے لگنی چاہیے پابندی، اس لیے لگنی چاہیے. یار انہاں دا خیال ہے، سن لو تسی تے جذباتی ہو گئے. مسئلہ وہی ہے نا، مسئلہ سر گل تے کر لو یار، تسی گل رک جاندے وچ، اپنی گل کرو. نہیں میں نہیں بھولا. پی ٹی آئی پر پابندی اس لیے لگنی چاہیے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے. سیاسی جماعت پر پابندی لگے تو اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے. ہاں جی، انہیں ایک کلپ کٹ کے لایا ہوا سی آصف علی زرداری صاحب کا. انہوں نے کیا انہاں کی پی ٹی آئی کو آپ پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اچھا وہ پروو کر رہے ہیں نا، انہوں نے بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ایک شرپسند لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، ایک جتھا ہے، اور اس میں حکومت کافی حد تک ان کو سپورٹ کر رہی ہے فل فلیج. جب سے حکومت آئی ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے یہ سارا دہشت گردی کی، شر پسندی کی، ہم انہیں معصوم کہہ رہے ہیں کہ ان سے زبان صرف نامناسب سی تھی. اچھا اس نامناسب زبان کی وجہ سے اس کے بعد جو کچھ ہوا، جن لوگوں نے وہ انسائٹمنٹ کے بعد جا کے لوگوں نے آگ لگائی، ایئر بیس پہ حملہ کیا، سب کچھ کیا، وہ جج صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ نامناسب زبان تھی. ٹھیک ہے نہیں. اچھا ایک اور بات، ایک آپ بات سر سنتے لو نا، ایک منٹ. گل ہے کہ آج جو بھول گئے تھے ہم کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا، وہ کدھر گئے سن، کیوں گئے سن، کیوں آئے سن،
اور آج ایک طرف بنوں میں ایک طرف گولیاں چلی ہیں, کنے چلائی ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا. اچھا کس نے حملہ کیا کوئی پتہ نہیں چل رہا, لڑائی کتوں ہوئی کس طرح ہوئی کوئی پتہ نہیں چل رہا. لیکن یہ بات طے ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ ہیں پنجابی جن کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے, اور یہ ہیں پختون جن کے اوپر گولی چل گئی ہے. لوگ اس طرح کر کے بھی اس کی کانوٹیشن دے رہے ہیں. سر ان کا تو کام ہی ہے نا جو یہ کر رہے ہیں نا, جو یہ کر رہے ہیں. ایک فکرہ آپ نے جو بات کہی تھی میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہا تھا آپ نے؟ مجھے کیا پتا آپ نے کس بات پر کہہ رہے ہیں, میں تو کافی ساری باتیں آخری بات جو تھی تسی یاد ہے تسی کر لو نا, تسی گل ہی بلا دیتی ہے. سر وہ سوال میں نہیں کرنا ہے, اس پہ آپ کیجیے گا چونکہ پھر آپ کو یاد آ جائے گا. اچھا تو ہوڑی دے شرارت سر یہ بنو میں عمران صاحب چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں بنو والے ایشو پہ, کہ بنو پہ جو پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا وہ بنیادی طور پہ تو تھا نا یہ جو آپ مجوزہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں عزم استحکام. نہیں وہ لوگ مرے ہیں, اور سر اس سے جو کہہ رہے ہیں نا نہیں معلوم نہیں اس پہ نہیں ہے. 4 لوگ نون مجرم ہیں سر میں عمران خان, باجوہ, فیض اور وہ بیرسٹر سیف. پکڑ لیں ان کو جو لا کر دہشت گرد بسائے تھے, اور یہ لوگ یہ شور مچاتے تھے کہ آپ یہاں پہ دہشت گردوں کو لا کے رکھ رہے ہیں, یہ ہمارا امن تباہ کریں گے. تب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو وہ 4 مجرم نون ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا پتہ نہیں ہے کون ہے, وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. ایک کو تو ہم نے خیر وہ پروٹوکول دے کے جیل اس کو بیرکس بنا کے اکٹھا رکھا ہوا ہے, باقی عیاشی کر رہے ہیں. پکڑ لیں ان کو سر, یہی ٹھیک ہو جائے گا. مطلب پورا پنڈ پھڑ لیے گزارش یہی جو انہوں نے کی ہے, میں بھی یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایشو تو وہ ہے نا کہ جی یہ دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی ہونی ہے, وہ کہتے ہیں جی ایک بار پھر یہاں سے ہمیں مائیگریٹ کیا جائے گا, ہمارے گھر بار خالی کروائے جائیں گے. ایشو یہ ہے بنیادی طور پہ. لیکن دہشت گردوں کو لا کے بسانے والے کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں خان صاحب بھی ملوث ہیں, اس میں جناب باجوہ صاحب بھی ملوث ہیں, اس میں فیض حمید صاحب بھی ملوث ہیں, جنہوں نے ان کو گیٹ کھولے اور کہا آؤ پتر آ کے تباہ کرو. اور پھر اس کے بعد ابھی 8 فروری کے الیکشن میں ان کا فائدہ نہیں اٹھایا. مولانا فضل الرحمان انہی کے بارے میں تو کہتے ہیں بار بار کہ جی ہمیں تو وہاں پہ وہ مسلح جتھوں نے باہر ہی نہیں نکلنے دیا, اور مسلح جتھوں نے جو دھاندلی کی یا کروائی وہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو دیا گیا. لیکن آج کل نہیں ہو گیا. نہیں سر, وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کو دیا گیا, جو دھاندلی کی گئی مولانا کو ہو جائے گا کام تو ہو جائے گا. اور دوسرا میں جو سوال کرنا چاہتا تھا گھنٹے تو صحیح چوائس نہیں سر, میں چودھری صاحب میں کہہ رہے میں تو بالکل لے کے جانا ਤੁਸੀਂ منتظر رہو گے. میں تے ایک فکرہ کہنا سی انہاں دی گل تے بھی سر, وہ میں فکرہ بول دیاں گا جدوں میرے کو مائک آئے گا. سر وہ سوال یہ تھا میرا چودھری صاحب سے, چونکہ اس طرف جانا تھا مائک, تو میں نے کہا تھا میں سوال کرنا ہے پابندی کا جو ذکر کیا جا رہا تھا. سر بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد کیا اس قسم کی کارروائی ہوئی تھی جو 9 مئی کو ہوئی ہے؟ اس قسم کی کارروائی نہیں ہوئی تھی. آرمی انسٹالیشنز پہ اٹیک نہیں کیے گئے تھے, اور بلکہ اس سے پہلے بھی کبھی بھی کوئی اقدام کیا گیا. فار ایگزامپل کہ جی گیلانی صاحب کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, کیا یہ ہوا تھا؟ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی. میاں نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے کڑیاں لگا کے نکالا گیا, تسلیل کی گئی, کبھی نہیں ہوا. یار ایک جماعت یہ کلیم کرے کہ جی ہم پولیٹیکل سیاسی جماعت ہیں یا سیاسی جماعت ہیں, اور ان کا کنڈکٹ یہ ہے کہ وہ انتشاری ہوں, دہشت گردی کر رہے ہوں, اور آپ کہتے ہیں جس پر پابندی لگنی چاہیے. اور سر جی جج نہیں مانتے سی کریے. اچھا چوئی صاحب ایک بات جو تو آپ نے ان کی سوال کا جواب دینا وہ تو دینا نا, وہ سوال سن لو. اچھا ہاں سوال بھی سن لو نا, اگلا سوال بات کر لی ہن گل دا جواب دے. اوکے سوال کھل جائے گا. انہوں نے نہیں بولتا, انہیں بادام کھانے سے پہلے انہوں نے کہا جائے ایوان صدر میں ایک ملاقات ہوئی ہے, اور پھر سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے آرٹیکل 6 والی بات ہوگی. پھر انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا جناب وہ جو ریویو پٹیشن ہے نظر ثانی کی درخواست, اس حوالے سے میں ایک فکرے میں سر اس کو سمیٹ رہا ہوں, آپ اس کو جزیات میں بھی نہیں جا سکتا. آصف علی نہیں, اس لیے میں نے ایک فکرہ ہی بولنا تھا نا, تیرے طرح تھا گھنٹہ تھوڑا مائک پھڑ کے بیٹھا رہنا تھی میں. ایک کوئی گل شروع تو کر کے آخر تک, پھر آخر تو پھر شروع تک. وہ بات یہ ہے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب اپنا کردار ادا کرتے ہیں ریویو پٹیشن میں, تو یہ کہ یہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا. اچھا جی, فیصلہ ریورس ہو جائے گا. زرداری صاحب قانونی اپنا یا سیاسی کردار مجھے نہیں پتا, میں نے کہا جزیات میں نہیں جانا, میں نے اس لیے ایک فکرہ ہی بولنا تھا. میں نے صرف ایک فکرہ بولنا تھا, میں نے جزیات میں جانے تھا. اچھا 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 میں پہنچ گیا. اچھا چوئی صاحب اگلی گل کری اگلی گل کے پی ٹی آئی کے اوپر جو پابندی کا فیصلہ ہے
या जो हुकूमत चाह रही है कि पाबंदी लगे, आज इस पर मुज़ाकरात भी हुए पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान, आप हुकूमत के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? जो आपने सवाल पूछा है पाबंदी लगाने वाली बात, अगर तो जमहूरी इक़्तिदार को देखा जाए तो किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी। सियासी जमात पे जोर, सियासी जमात पे जोर है। देखना ये कि क्या ये सियासी जमात है, क्या जो आइन के आर्टिकल 17 में दिया गया है, जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 212 में दिया गया है, उसके मुताबिक इसका किरदार उसके मुताबिक है। उसमें तो ये लिखा है कि मुल्क की सालिमियत, इस्तेहकाम, हाकिमियत आला के मफाद में काम करेगी सियासी जमात, वो होगी। क्या ये ऐसा कर रही है? अगर कर रही है तो नहीं पाबंदी लगनी चाहिए। और दूसरी अपनी हो सकती है। नहीं सर, जो आपको सामने चीजें आ रही हैं, जो रज़ी साहब ने बात की है, जनाब यहाँ से शुरू हो गए हैं और जहाँ से लंदन से होते हुए, अमेरिका से होते यूरोपीय यूनियन तक पहुंचे हैं। अगर ताने बाने देखें तो इसी तरह के ताने बाने, सारा कुछ इसी तरह है। और जो नूरुल्लाह ने बात की है, लेकिन बाकी जमातों के साथ भी ये तो है ना, कत्ल हो गए, शहीद हो गए, फांसी चढ़ गए, धक्के दे के निकाला गया ऐवान से, वजारते वज़ीर आज़म हाउस से, और फौरी तौर पे जेल में डाला गया। धक्का तो उसको भी पड़ा था, ठीक है ना, ते मारी सी लंगड़ा टुर पे ऐसी। नहीं वो तो बात नहीं, वो तो वज़ीर आज़म नहीं था। और दूसरी जो बात बहुत ज्यादा इंसार कर रहे हैं ना हमारे दोस्त, कि जनाब फॉरेन फंडिंग केस में उन्होंने बड़ी चालाकी की हुई है। वो वहाँ लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और जो इलेक्शन एक्ट है 212, फॉरेन एडेड, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई सियासी जमात किसी बाहर की हुकूमत के साथ एफिलिएटेड है, वहाँ की किसी जमात के साथ एफिलिएटेड है, या फिर वहाँ बाहर से पैसे आते हैं उनको, ये फॉरेन फंडिंग का इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो फैसला करवाया है उसको ममनुआ फंडिंग में तब्दील कर दिया गया है। फॉरेन एडेड जमात नहीं आप, ये वो जो उन्होंने चार्जशीट की हुई है, और जो शोकस जारी हुआ है इनको, अब उसकी अभी तक समाप्त नहीं हुई, जो इलेक्शन कमीशन से शोकस इनको जारी हुआ है, वो भी ममनुआ फंडिंग का है कि जनाब क्यों ना वो पैसे जब्त कर लिए जाए। तो बाकी चीजें जाते उसको आप लाए ना, फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी में लाए पहले, तो फिर पाबंदी लगेगी। सही, उससे उन्होंने निकलवा लिया हुआ उसको। एक प्लीज दूसरी बात जो है वो इन्होंने जो कही, एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही, करप्शन के जितने केसेस थे वो शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने के अंदर इसलिए ड्रॉप किए कि किसी के अंदर उनका जो पीएसओ था, की नाम सी था, तकीर शाह साहब इन्वॉल्व थे या उनके कजन इन्वॉल्व थे। फिर उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ फोन कर देना, फिर ਤੁਸੀਂ कहना मतलब भाई वो केसेस है ना। अच्छा, वो उनके कजन थे ना, जुल्फी बुखारी, तो वो फंसते थे उसके अंदर। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਕਾ ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं। अच्छा, वो साइड पे कर दिया गया, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं ना लिया तो उधर फिर फोन आ जाना। तो लिहाजा जो असल जेन्युइन केसेस थे, जिनके अंदर इसको दूसरा सांस भी लेना शायद नसीब ना होता, वो केसेस सारे के सारे साइफर आउट कर दिए गए। पहली बात, जो इतने कंप्रोमाइज्ड लोग हों, यानी जो उसके हम जुर्म थे, मुजरम शामिल शरीके जुर्म जो थे, उनको PMLN ने टिकटें दी, एडवाइजर बनाया, बगैर मुंतखब हुए उनको एडवाइजर बनाया। अच्छा जी, तो इन लोगों ने उनके खिलाफ करप्शन के केसेस कैसे चलाने थे। लेकिन PMLN को तो छोड़े ना, वो तो है ही कंप्रोमाइज्ड पार्टी, ठीक है, डरपोक लोग हैं। सर 238 फौजी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ है उस दिन, और एक वक्त में हुआ है, ठीक है। ये जो F7 है, जो कि MiG-21 की चाइनीज कॉपी है, और हमारे पास 250 है, हमने रिटायर करके खड़े किया कि उनके ऊपर कोई हम डंक्शन करके कोई टोपी शोपी उसको नहीं पहना के किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को, अफ्रीका शफ्रीका को टका देंगे, ठीक है, कौमी राज ऑप्शन ही करना प्लीज, ठीक है। अब उनके ऊपर जाके ऐसा केमिकल छिड़क के आग लगाई जाती है कि जिससे वो धात आग पकड़ लेती है। वो नॉर्मल धात नहीं है, हीट प्रूफ होती है, आग नहीं लगती, फायर प्रूफ होती है।
تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آرگنائز طریقے سے وہ کیمیکل لے کے گیا وہاں پہ جس نے چھڑک کے تو اس کو آگ لگائی ہے. اب آخری بات اس کے بعد سر 238 جگہوں کے اوپر آپ کے حملہ ہوا اور آپ ابھی بھی پبلکلی یہ بات کہنے کو تیار نہ ہو تو کمپرومائزڈ یہ قوم ہے. ایک منٹ میں ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ 12 ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜेंगे, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀ. ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀ. अच्छा सर जी गल सुनो. ਸਰ वो जो जेल में है सर वो जो बंदा जेल में है और जिसका वो आपने कहा कि आपने फेरा लगा था लंगड़ा पन दूर हो गया होता इमरान खान दौड़ने लग पे दौड़ना, वो घोड़ा है, वो घोड़ा. अच्छा वो ये कह रहे थे कि जनाब अगर फौज मुझे पकड़ेगी, सुन, फौज मुझे पकड़ेगी तो क्या GHQ पे हमला नहीं होगा, सॉरी उसके बाहर एहतजाज नहीं होगा, जिना हाउस कोर कमांडर उसके बाहर एहतजाज नहीं होगा. कहाँ एहतजाज करते. इनकी लड़ाई जो थी वो थी आसम मुनीर के साथ. उसका रास्ता रोकने के लिए इन्होंने कैंपेन शुरू की और फिर रास्ते में गोलियां जो भी किया, मार्च भी किया. और दूसरा जिसको वो कहते हैं डर्टी हैरी गोलियां चलाता फिरता है, फैसल नसीर, 2 बंदों के उनको सिर्फ तो पर्चा दर्ज करवाना चाह रहे थे ना जब ये इनको गोलियां लगी हैं. चलो ये जो मिलिट्री या ये जो आर्मी वो जिसको कहते हैं उनकी इंस्टॉलेशंस हैं उन पे तो हमला हुआ. ये एयर बेस क्यों चुनी गई मियां वाली ये जो बात की, और केमिकल वहां कहां से आया. बाकी एयर बेस आसान है, शोरकोट वाली एयर बेस इतनी आसान है, वहां जो इर्द गिर्द जाना जो भी है नहीं सिक्योरिटी की गल नहीं है, उन्होंने पता है, उन्होंने पता है, उन्होंने पता कि साढ़े कितने कितने ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ. ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਲਿਆਦਾ ਚ ਗੱਲ ਆ. वो मियां वाली क्यों चुना गया? क्योंकि इमरान खान ना 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 ये नहीं है. जो अभिनंदन के त्यारे गिराए गए थे वो मियां वाली से उड़े थे. अच्छा वो जो था ना वो क्या होती है जी टुकड़ी पैंतीस की. हाँ ये एक अलाम वो स्क्वाड्रन मियां वाली में बेस करता है. वो भाई मेरे सिर्फ एक अलामती सा कि जनाब आपने हमारा एक त्यारा गिराया, जो 2 त्यारे आप दावा कर रहे हैं गिराए, तो ये देखें आप ही के लोगों ने आपका एयर बेस ही वो जला दिया है जहां से आपके त्यारे उड़ते हैं. ये मैसेज था भाई, ये खोल लेना करे. ये रियासत एक और कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होया है करन कितना ही होना उन्होंने ना 238 जगहों पे भाई कितने और ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ क्यों नहीं पब्लिक करते. हाँ कौमी राजनीति यही कैसे रौला पा रहे हैं. नहीं वो कहते हैं हमारी बेइज्जती होएगी कि एक दिन के अंदर आपके खिलाफ अगर आप बंदा मुझे ये बेइज्जती होनी है. अगर आपको पता था और ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਈ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ IPPs ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰजेस. ਇਹ ਵੀ हुकूमत ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. अच्छा जी 1985 अरब रुपए ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ. 1000 ਰੁਪਏ ਜੋ हुकूमत ਦਾ 45% ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ हुकूमत ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ IPPs. अच्छा जी ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. चलो मैंने बात करी ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ. वो नहीं सर सरकार ने बोल गया पैसा वापस नहीं आता. सर कभी भाभी ने पैसे वापस किए थे ना. अच्छा चलो वो तो असल सरकार है ना. सिर्फ मुस्कुराई जा रहा है. हाँ अच्छा जी मैं ना गई भैंस पानी में. पाबंदी के मामले में मैंने 2 बातें करनी है. करो. एक वो बात जो मैं हमेशा यहाँ पे करता आया हूँ कि पॉलिटिकली आपने डील करना है, इस तरह आप डील नहीं कर सकते. मैं इलेक्शन से पहले भी कहता था, पंजाब के इलेक्शन ना करवाने के टाइम पे भी कहता था गलत हो रहा है, इंतखाबात होने चाहिए लेकिन KPK के साथ होने चाहिए. वो तो बंदयाल साहब की अपनी चॉइस थी. और उसके बाद फिर यहाँ बैठ के कि नवाज शरीफ ने कहा कि आपका नमूना आप संभालें, मैं कहता था ऐसा नहीं संभाला जाएगा, पॉलिटिकली डील करें. अब भी मैं इस राय का हूँ कि वो फाशिस्ट हैं, लेकिन अगर आपने मुल्क में फाशिज्म का मुकाबला करना है तो पॉलिटिकली करेंगे, फाशिस्ट बनकर नहीं कर सकते पाबंदी लगाकर. ठीक है. दूसरी चीज रजी साहब की बहुत इंपॉर्टेंट बात. सर मैं अपनी बात कर लूँ, आप जो मर्जी कर लें. रजी साहब की बहुत अच्छी बात किया करते हैं रजी साहब कि यार आपने नहीं कही बात, लेकिन जो इससे अभी जो करने जा रहा हूँ वो वैसे तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, और खासतौर पर गुड़ वाली. आपने 9 मई के बाद जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको आपने आज़ाद कर दिया.
اس کو آپ نے آئی پی پی میں بھیج دیا, اس کو آپ نے کہا کہ نون لیگ کا ٹکٹ لے لے, یا نون لیگ کے پاس ٹکٹ نہیں تھا تو آزاد لڑ کے آ جا. تو جو مطلب مراد راز جیسا بندہ, ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ نے رہا کر دیا. تو سر اس کے بعد اب ایک پولیٹیکل پارٹی جو ٹیررزم کر رہی تھی, کون مانے گا اس کو؟ بتائیں نا. تو آپ نے تو پک اینڈ چوز کیا, آپ نے تو کام خود خراب کیا. سر عمران خان ہو یا پی ٹی آئی ہو یا نریندر مودی ہو, عمران خان مودی سے بڑی بلا ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو مودی کا علاج کر دیا نا راہل نے. آپ نکلے لوگوں میں. راہل وزیر اعظم سر نہ ہو وزیر اعظم, سر وہاں پر نہیں. سر مودی کا پلان کیا تھا؟ سیکولر انڈیا کو ہندو انڈیا بنانا, 2/3 میجورٹی لینا. اس نے اس کو تو توڑا ہے نا, اور اس نے اس متھ کو توڑا ہے کہ مودی بھگوان بن گیا ہے, اب اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس نے توڑا اس متھ کو, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ اگر آپ گھر بیٹھے ہوئے, آپ سیاست کر نہیں رہے, آپ کہہ رہے پابندی لگا. مری گئے تھے نا, مری میں تو گھر ہی ہے نا. میں یہاں پہ ایک فکرہ, سر یہ سازشی آدمی ہے, اچھا ٹھیک ہے, یہ انتہائی غلط آدمی ہے. پہلے اس نے کہہ کہ نواز شریف واپس آئیں, نواز شریف واپس آئیں, ان کو واپس بلایا, واپس آ کے جو کچھ ہونا تھا, ٹھیک ہے, وہ آپ کے سامنے جو کچھ ہوا. اب یہ چاہتا ہے کہ وہ بولنا شروع کریں, اور بولنے کا جو بھرم رہ گیا کہ نواز شریف نہیں بول رہے, وہ پتہ نہیں کیا کریں گے, وہ پتہ نہیں کیا کہیں گے, ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ نواز شریف کو بولنا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس سے بھی بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہونا ہے. جو آنا تو کم ڈیزاسٹر ثابت ہوا تھا, ان کا بولنا اس سے بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہونا. پوچھو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف کے ارد گرد جاوید لطیف سے لے کے سعد رفیق تک سارے وہ لوگ گھیرا ڈالے ہوئے ہیں, اور یہ رانا ثناء اللہ سے لے کے جو انتخاب ہار چکے ہیں, اور وہ دن رات ان کے کان میں یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ہروایا گیا ہے اور آپ کو بھی ہروایا. اس سے پہلے جو غیر سیاسی لوگ تھے ان سے تو یہ بہتر ہے. اور اگلی بات, جس کے نتیجے کے اندر ایک ہوتی ہے ذہنی طور پہ آپ شکست خوردگی کا شکار ہو جائیں. جب آپ دشمن کے پروپیگنڈے کے اوپر بلیو کرنا شروع کرتے ہیں, آپ اس بات کو مانیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کو بائے کر چکے ہوئے. اچھا میں تمہیں ویسے گل دساں, ہاں وہ جو بھی ہے بات ٹیکنیکل, ٹھیک ہے, یار مینوں بھی کوئی حق ہے گل کرنے دا. تھوڑا جا سر میں صرف اینی گل کرنا چاہ رہا کہ سر کچھ آوازاں ہوندیاں نے, انہاں چ دم ہوندا, کچھ آوازاں ہوندیاں ہیں جڑی لوگ سننا چاہتے ہیں. نون لیگ چوں نواز شریف نکل, جہدا نام ہی نون لیگ ہے, نواز شریف, اچھا او دے وچ تسی کہو گے کہ لوگ چاچو دی گل سنو, عطا تارڑ صاحب دی گل سنو, تہاڈے دوست نے, ساڈے دوست نے. قائم رکھے, نواز شریف نہ بولے, میری یہ دعا ہے. باقی تو پھر دعائی مانگ لو, ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب بولتے رہیں, وہ کھل کے بولیں, جتنا مرضی بولیں. نہیں نواز شریف صاحب بھی, شہباز شریف صاحب بھی بول لینا یار, جس طرح وہ کرتے ہیں تقریریں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی کرتے ہیں نا, مائک شائک توڑ دیتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. شبانہ روز اور 4-5 بڑے ٹپیکل قسم کے ان کے سمندر سے گہری. اور مسئلہ یہ ہے کہ یار جو ہمارے سب کے روزانہ کے مسائل ہیں نا, 40 ارب روپے کی گیس چوری ہوتی ہے, 40 ارب روپے کی, پکڑ لیں یار ان کو سالانہ جو ہے 40 ارب روپے کی, ٹھیک ہے نا. 50 ارب روپے کے ٹوٹل اس کے لیے یہ جو سیلریڈ کلاس لوگوں پہ ٹیکس لگایا ہے, سارا کچھ تو چوری ہوندا. میں نہیں یار کیا جا سکتا نا, کرنا تو انہی نے ہے نا. بجلی چوری کی بات کریں گے تو صوبائی عصبیت کا الزام نہیں میں اس میں نہیں کر رہا. مسئلہ یہ ہے صوبائی حکومتیں پھر تھوڑا سا کام کر رہی ہیں, بلکہ اچھا کام کر رہی ہیں دونوں ہی, سوائے کے پی کے بلکہ تینوں ہی کہہ لیں. ایون وہ بلوچستان والے کام کر رہے ہیں, سندھ کا کام نظر آتا ہے, پنجاب کا کام نظر آتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہمیں بیوقوف سمجھ کے نہ کرے ہمارے ساتھ یہ ڈرامے بازی. اب انہوں نے جو 3 مہینے کا وہ ریلیف دیا ہے, کیا اتنے پیسے بجٹ میں سے, وہ بجٹ کے ٹارگٹس میں سے ختم کر دیے ہیں؟ وہ وصول تو ہم سے ہی کر دیا نا, 3 مہینے کا ریلیف دے کے اس کے بعد پھر کریں گے. اور سر جی ہمارے بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام میں کہاں سے جائے گا؟ وہ سارے ادھر سے جانے ہیں پیسے, اور یہ جو چوریاں ہیں اس کو روکیں. یہ جو آئی پی پیز کے ہیں, آئی پی پیز کے جو معاہدے رینیو ہوئے ہیں نہیں ہونے چاہیے تھے, ان کو پکڑے. جن لوگوں کو جن میں گورنمنٹ پیسے کھا رہی ہے, مطلب گوہر اعجاز بیٹھ کر اگر شور مچا رہا ہے کہ اس کے بعد اچھا پہلے جو
गौहर एजाज उसकी को तो अपनी मिनिस्ट्री जो मर्जी का सर वो तो रहेगा टेक्नोक्रेट सेक्टर सर, उसके लिए यहाँ तो इसलिए किसी के कहने के ऊपर नहीं नहीं मसला ये है कि वो जितनी बड़ी वारदात डाल के गया है ना अपने पिछले अच्छा, हुकूमत के अंदर तो ये पकड़ लेना, ये हुकूमत पकड़े। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਰੁਕਣੀ नहीं। अच्छा, और दूसरा बात है, अगर उसने कोई वारदात डाली, अच्छा अगर उसने कोई वारदात डाली है तो मौजूदा हुकूमत उसको पकड़ ले। ए बी, मौजूदा वजीर तवानाई ने उसके बयान पे पहले तो ये कहा कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो गलत बता रहे हैं, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं नहीं हम रिव्यू कर रहे हैं, जो सही नहीं चल रहे उनके साथ हम खत्म कर देंगे। पहले कह रहे थे हम बाइंडिंग है, हम खत्म ही नहीं कर सकते। तो ये फ्रॉड करना, झूठ बोलना बंद करें, अवाम को ना लूटें। एक खास लेवल है, उससे ज्यादा लूटेंगे तबाही होगी, लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, फिर किसी पीटीआई की किसी पीटीएम की जरूरत नहीं होगी जी। और यार तबाही होती है, तमीज से चलें तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। वो जमहूरियत के जरिए जब आना चाहते हैं, जिनको तमीज नहीं है, मेरा मसला यह है कि आवाज उठाना ज्यादा बेहतर है, जनाजे तो उठाए जाते हैं, मसला यह है कि आवाज उठाएं अपनी। रजी साहब ने मियाँ साहब के हवाले से बात जो की, तो मैंने उस वक्त भी खैर कहा था कि ये फिर एनजी फिर दुआ ही मांग लो, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन अब अगर आप इस ट्रैक पे आए हैं तो गौर कीजिए कि यहीं पे ही आपने स्टे करना है, क्योंकि अब ये मुल्क अदालस्तान से इमरानिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, और अगर इसका रास्ता रोकना है तो आपको मैदान में आना पड़ेगा। और वो आवाज़ें जो लोग सुनना चाहते हैं, जिन पे लोग एतमाद करते हैं, तो वो आवाज़ें अब उठनी चाहिए, तब जाके इसका रास्ता रुका जाएगा। क्योंकि आपने वो सवाल भी उसको किया था ना कि फिर जजा की करना है, तो मैं जरा जवाब दे दूं। सर, ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो ठीक चीख रहे हैं कि भाई चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन को नल एंड वाइट करार दिया जाएगा, कलअदम करार दिया जाएगा, उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू होगा। वो ठीक ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, फिर टेक्नोक्रेट आ जाएगा। ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਣਗੇ ਸਰ। सर एक मिनट जी शुरू, अगर ये बात नहीं ना आते, हाँ कौन जजिस्तान ये वो जो बातें हो रही है जहाँ पे, सर मैं पहले भी यहाँ जिक्र कर चुका हूँ। एक तो ये 2 जजेस लाने के लाए हैं ना, 2 जजेस अढ़ाक आ गए ना, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा ना, तवाज़ुन इधर उधर हुआ होगा ना इससे। अगर ये कहते हैं काजी साहब के ग्रुप के बंदे आ गए हैं, सर आइन में एक आर्टिकल है वो ये कहता है, जो 175 है, मुझे 176, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद है उसका तयन पार्लियामेंट एक कानून के जरिए करेगी। हाँ एक मिनट, पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, ठीक है ना? अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम नहीं है, हाँ सिर्फ कानून। पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सारे कानून जितने भी एक्ट होते हैं यार, सारे बात तो कर लेने दे। उसमें सर मेरे ये एक और ऑर्डिनेंस के जरिए भी, अगर कानून जब तक नहीं बनेगा तो सदर ऑर्डिनेंस के जरिए तादाद का तयन करेगा सुप्रीम कोर्ट की जजों की। और हाँ, एक हो भी चुका है, जब ये रौला पड़ा था पंजाब के जजेस को ऊपर ले जाना चाह रहे थे और ये देना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा हम तादाद ही 17 के बजाय 15 कर देंगे। सजाद अली शाह के दौर में सुन ले, वो सदारती ऑर्डिनेंस हुक्म के जरिए, फरमान के जरिए, ऑर्डिनेंस नहीं के जरिए किया था। तो भाई मेरे, जो वहाँ रूजवेल्ट ने किया था, जब वहाँ 9 जजेस बाज नहीं आ रहे थे, तो वो जो आईनी अदालती इस्लाहात का पैकेज लेके आए थे, जिसको उन्होंने कहा था पैकिंग प्लान, जुडिशियल पैकिंग प्लान, पैकिंग पैक कर दियो, भर दियो अपनी मर्जी से जज्जां नाल। अगर ये एक पार्लियामेंट के जरिए कानून, सादा कानून के जरिए, वैसे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कानून नहीं होता है, सादा कानून के जरिए अगर ये तादाद 25 कर दें और उसमें सारे वकील भर दें और अच्छे किस्म के वकील भर दें, अगर लड़ाई है तो फिर इंजी सी और सर इंजी भी हो सकता। अगर सियासतदान सही अंदाज दे विच लड़ना लड़ने ते आ जाए तो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, और पार्लियामेंट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मसला है नहीं, लेकिन ये वास्ते दुआ जरूरी है कि अल्लाह ताला इन्होंने ताकत देवे, इस्तकामत देवे और फैसले करने की तौफीक देवे। दुआ करो। चलो, मेरा ख्याल है दुआवां ते गल आ गई है, इंशाल्लाह अगले जुमे फिर दुआ कर लांगे। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।